नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं एंथोनी और एएमजी बेट की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरुआती में मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट किया है कि दादा बंगाली में भी बात कीजिए, वीडियो बनाइए। तो मैं अपने व्यूअर्स का रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं डिसाइड किया हिंदी में भी बात करूँगा और बंगाली में भी बात करूँगा। तो कुछ हिंदी में भी होगा, कुछ बंगाली में भी होगा। তো নমস্কার বন্ধুরা, এমজি বারের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো আজকে ভিডিওটা আমি যেটা করব, এটা একটা সফট ফুড নিয়ে করব। আমি সফট ফুড কী দিই, কীরকম দিই, কীভাবে দিই, সেটা ব্যাপারে আমি আজকে ভিডিওটা করছি। तो आज जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं सॉफ्ट फूड का लिए बनाऊंगा। सॉफ्ट फूड मैं कैसे देता हूँ, क्या देता हूँ, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, जो भी अगर वीडियो तो जो भी व्यूअर्स अगर नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। दबाने के बाद जो ऑल आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। तो যে ভিউয়ার্সরা যারা নতুন বন্ধুরা দেখছেন এই ভিডিওটা, তারা সাবস্ক্রাইব বাটনে সাবস্ক্রাইবটাকে ক্লিক করে নেবেন। পাশে যে বেল আইকন আছে ওটাকেও ক্লিক করে নেবেন। দেওয়ার পর যে পাশে অল আসবে সেটাকেও ক্লিক করে নেবেন, যাতে আগামী দিনে যে ভিডিওগুলো আসবে সেই নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। तो चलून देखा जाक वीडियोटा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने ये रात भर भिगो के रखा था चना, मूंगफली, मटर और गेहूँ। पानी निकाल के अभी मैं आपको अच्छा से, तो इन सब का पानी मैं फेंक दूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो बंधुरा सॉफ्ट फूड আমি ছোলা, মটর, বাদাম আর গম ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাতভর। তো এগুলোর জলগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি, দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এইটা আমি জলগুলো সব বের করে নিয়েছি। এটা আপনি দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে গম। आप कंदुम या गेहूँ कुछ भी बोल लीजिए, ये है। और यहाँ पे এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ছোলা। এমনি যে ছোলাগুলো হয় সেই ছোলা, चना जिसे बोलते हैं, चना, काली चना, वो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं दो मिक्स किया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ये मटर लिया हूँ, ये मटर है, और ये मूंगफली जिसे कच्चा बादाम कहते हैं, এটা মটর দানা, আর এটা হচ্ছে আপনার বাদাম, ये কাঁচা বাদাম। এগুলো আমি সব রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তো এইগুলোকে এখন যেহেতু বদ্রি পাখি খাবে, তো সেই জন্য এগুলোকে আমি একটু ডাস্ট করে নেব, মানে একটু গুঁড়ো করে নেব। तो ये सब जैसे बजीज लोग खाएगा, तो इस वजह से मैं इन सबको मैं थोड़ा सा डस्ट कर लूँगा, যাতে তারা নিজেদের বাচ্চাদের তাড়াতাড়ি খেতে পারে এবং বাচ্চাদের খাওয়াতে पारे। अपना जो बजीज का जो चिक्स है, वो जो निकला हो, वो जल्दी जल्दी लोग खा भी सके और अपने बच्चे को फीड भी करा सके। तो चलिए अभी इन लोगों को मैं डस्ट कर लेता हूँ। সেটার জন্য আমি নিয়েছি এখানে একটা छोटा हामल दिस्ता। मैं इसका डस्ट करने के लिए थोड़ा छोटा एक हामल दिस्ता ले लिया हूँ। इसे मैं थोड़ा ले लिया हूँ
और यहाँ से भी मैं थोड़ा ले लेता हूँ। দুই জায়গা দিয়ে আমি একটু একটু করে নিয়ে নিয়েছি, হ্যাঁ, যাতে ডাস্ট করার সময় একসাথে ভালোভাবে মিক্স হয় এখানে। এমনিতে আমি সন্ধে 6টার মধ্যে আমি সব ভিজিয়ে রেখে দিই, हाँ। ऐसे मैं शाम को 6 बजे तक मैं इन लोगों को भिजा देता हूँ। তবুও মানে এই যে মটরগুলো হয়, এই মটরগুলো খুবই শক্ত থাকে, মোটামুটি ভালোই শক্ত থাকে। तो ये जो मटर होता है ये काफ़ी थोड़ा सख्त रहता है, तो इस वजह से इन लोगों को डस्ट करके देना ही अच्छा रहता है।
तो ये काफ़ी हो चुका है, ये मैं एक्स्ट्रा हो चुका है तो ये मैं रख देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट दिन कुछ और सॉफ्ट फूड दूंगा तो उसके संग मैं इसे फिर से थोड़ा डस्ट करके मिक्स करके दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी गेहूँ भी जाना है। তো এটা অনেকটাই হয়ে গেছে, আর এগুলো এক্সট্রা কিছু বেঁচে গেছে, তো এটা আমি রেখে দেবো আগামীকালের জন্য। কিছু অন্য কিছু সফট ফুড দেবো, তার সঙ্গে এগুলোকে ডাস্ট করে মিক্স করে দিয়ে দেবো। এটা অনেকটাই হয়ে গেছে, কারণ এখানে এখন আবার আমার এই গমটাও যাবে, সেই জন্য এটা এক্সট্রা আছে তো রেখে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। এটা কালকে আমি অন্য কোনো সফট ফুডের সঙ্গে ওই বাকি যেটা বেঁচে আছে ছোলা, বাদাম, মটর, তো এইগুলোকে আমি সব কালকে অন্য কোনো সফট ফুডের সঙ্গে মিক্স করে দিয়ে देबो। तो আমি এখন এই গমটা নিয়ে নিচ্ছি, अभी ये मैं गेहूँ ले ले रहा हूँ गंदम, तो इसे मैं अच्छी तरह से पानी गाड़ लेता हूँ, জলটা ভালো করে ঝরিয়ে নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দেবো। তো এই জল জল ভাবটা যেন না থাকে, কারণ জল জল ভাব থাকলে এরা খেলে আবার ওদের लूज मोशन आसार चांसটা বেশি থাকে। यहाँ पे जो पानी पानी टाइप का जो है, ऐसे ही अगर दे दिया तो ये खाने से फिर लूज मोशन होने का चांसेस रहता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मेरा सत्तू है, তো পাখির লুজ মোশন যাতে না আসে, জল জল ভাবটা যেন না থাকে, সেই জন্য এখানে কিছু ছাতু আছে, এই ছাতু আমি এখানে দিয়ে দেবো, মিক্স করে দেবো। এই ছাতু আমি নিয়ে নিয়েছি, এই ছাতুটা মিক্স করে আমি এটাকে দিয়ে দেবো, যাতে জল জল ভাবটা ना থাকে, একটু ड्राई হয়ে যায়। तो सत्तू में मिक्स कर लिया हूँ, ताकि ये जो पानी पानी जो भी थोड़ा है वो ड्राई हो जाए। बर्ड्स अगर खाए तो फिर लूज मोशन आने का चांसेस कम रहता है, नहीं तो ज़्यादा पानी पानी रहने से फिर लूज मोशन आने का चांसेस रहता है। সেই জন্য যে সফট ফুডগুলোতে আমি একটু, যে কোনো সফট ফুডই যখন দেখি জল জল ভাবটা থাকে, তখন একটু আমি ছাতুতে মিক্স করে দিই, যাতে একটু ড্রাই হয়ে যায়। কারণ জল জল ভাব বেশি যদি থাকে, পাখিরা এমনিতেই শীতকালে জল খেতে চায় না, এবার কোনো যদি জলে আমি ওষুধ মিশিয়ে থাকি, সেটা খুব একটা খেতে চায় না। তার মধ্যে যদি এরকম জল ভাব থাকে, তাহলে আর ওই জলটা, ওষুধ দেওয়া জলগুলো আমার খাবে না। আর দ্বিতীয়ত, বেশি জল জল ভাব খেলে আবার ওদের লুজ মোশনের আসার চান্সটা বেশি থাকে, সেই জন্য এটা ড্রাই করে নিয়েছি। তো এই আমার সফট ফুড তৈরি হয়ে গেল। এবার আমি আমার পাখিদের দিয়ে দিচ্ছি, গিয়ে সেটাও আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, চলুন। তো বন্ধু, আমি এখন পাখির ঘরে চলে এসেছি, আর এই সবগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি।
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই সব फूड আমি দিয়ে দিয়েছি। मैं अपना बर्ड को पूरा सॉफ्ट फूड दे दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पिछले साल कॉकटेल था जो निकला था 4 यहाँ पे है। और ये जो पैसलेस है ये इसी साल निकला है, करीबन 2-2.5 महीना हो रहा है। और ये लोग करीबन 1 साल हो रहा है। तो इसका ग्रोथ देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे नस्ल का है। এই একটা প্যাচলেস আমার এই আছে এখানে, যেটা 2.5 মাস মতো বয়স হচ্ছে, আর এইগুলো আমার 1 বছরের বয়স হচ্ছে। তো দুজনের দেখতে পারেন গ্রোথ দেখতে পারেন, খুব ভালো, মানে খুব ভালো ব্লাড লাইনের আছে। আর এরই এখন আবার দ্বিতীয় এখানে বাবা মা এই প্যাচলেসের এরা আবার ডিম দিয়েছিল। তো 4টে ডিম দিয়েছিল, 2টো নষ্ট করেছে। আর এবারে প্রথমবারে আমি 2 মাস আগে একটা পেয়েছিলাম, এবারে আমি 2টো চিক দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন 2টো চিক আছে এখানে, 2টো চিক পেয়েছি। আর এইটার আমি এই বছরে প্রথম ডিম আমার নষ্ট হয়ে গেছিল লিটিনর। আর এবারে ডিম দিয়েছিল 4টে, সরি 2টো ডিম নষ্ট হয়েছে, একখানা ঠিক দেখতে পাচ্ছি, আর একখানা ডিম এখনো আছে। तो दोस्तों ये थे आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমার ভিডিও। তো যদি ভিডিও ভালো থাকে তো একটা লাইক করে নেবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য एएमजी बर्ड তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই असंख्य धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एएमजी बर्ड की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।